jednom gradu u svijetu nisu tako čudesno lijepi kupolasti krovovi kao što su u Samarkandu, Buhari i Hivi. Podsjećaju na graditeljsku čaroliju iz 1001 noći, kao da ju je Svevišnji s nekom čudnom blagonaklonošću podario baš Uzbekistanu, da bi se ljepota istočnjačke arhitekture stoljećima pronosila putem svile od Kine do Mediterana. Zadivljeni skladom boja i ljepotom gradskih trgova okruženih veličanstvenim građevinama najrazličitijih namjena, čije se kupole i fasade pod azijskim suncem kupaju u blistavoj tirkiznoj ornamentici, umorni putnici i trgovci pristigli iz dalekih azijskih nedođija ostajali su ponizni i bez daha. Čak ni oholi ratnici i osvajači poput Aleksandra Makedonskog, Džingis Kana, Tamerlana i drugih nisu uspijevali biti ravnodušni pred tom neodoljivom, savršenom graditeljskom ljepotom. Kada je 329. godine prije nove ere sa vojskom ušao u Marakandu, kako su stari Grci nazivali Samarkand, veliki Aleksandar je oduševljeno uskliknuo: "Sve što sam u životu čuo o Marakandi je istina, osim što je grad mnogo ljepši nego što sam mogao i da zamislim." Zaustavio je vojsku da predahne i oženio se lijepom Roksanom. Još od najstarijih vremena Uzbekistan se smatrao nezaobilaznim mostom među zemljama i narodima Azije. Bio je raskrsnica goleme mreže karavanskih puteva, dugih više od 6500 km. Mjestom susreta različitih naroda, običaja, jezika, kultura i civilizacija. Zbog toga se smatra draguljem za arheologe, geologe, prirodnjake i istraživače kao što smo mi. Uzbekistan je mistična zemlja sa više od 32 miliona stanovnika koja je u prošlosti preživjela mnoge uzlete i padove, osvajačke horde, pobune i seobe naroda. Ovdje u njenom krilu rodili su se mnogi poznati znanstvenici i duhovni učitelji, čuveni Abu Ali ibn Sina, poznatiji kao Avicena, filozof, matematičar, hemičar, astronom, ljekar i tvorac kanona medicine i anatomskog atlasa, znanstvenih knjiga koje su se koristile sve do 20. stoljeća. Zatim Ulugh Beg, Timurov unuk, poznati astronom koji je odredio trajanje godine i položaj čak 922 zvijezde, Muhamed ibn Musa al-Korezmi, utemeljitelj i otac moderne algebre, Imam el-Buhari i mnogi drugi. O tome danas ponajviše kazuju gradovi Samarkand, Buhara i Hiva, u kojima se do današnjih dana sačuvala veličanstvena islamska arhitektura sa brojnim mauzolejima, trgovačkim bazarima i zanatskim radionicama za tkanje tananih, svilenih ćilima, zlatoveza, graviranja na bakru, rezbarenja, kaligrafije i slikanja na drvetu. Ljudi su ovdje dobri, ljubazni, predusretljivi i gostoprimljivi. Za sebe vole da kažu da su potomci Džingis Kana koji je u 14. stoljeću u ovoj zemlji ostavio brojne znamenite potomke. Uzbeke krasi poštenje i ponos. Kada žele da se pohvale bogatstvom svoje zemlje, obično ističu da im je Svevišnji darovao 6 vrsta zlata: bijelo, pamuk, meko, astrahan, plavo, prirodni gas, crno, nafta, čisto zlato i istinsko, jedinstvene spomenike i čestite ljude. Iako nije glavni grad, Samarkand je najpoželjniji za većinu stranih turista. To i nije nikakvo čudo jer u temeljima ovog grada utkano je više od 27 stoljeća, pa se po starosti nadmeće sa Babilonom, Atinom i Rimom. No prema svjetskoj knjizi Zarasturianaca, Avesti, Samarkand je mnogo stariji. Po verziji arapskog istoričara Abu al-Nasefija više od 3700, a po pripovjedanjima nekih drugih, ne manje autoritativnih historičara, čak više od 4700 godina. Sami stanovnici kažu da je njihov grad star koliko i samo vrijeme. Istovremeno, u starim arapskim rukopisima pominje se kao najveći trgovački centar i najljepši grad na putu svile. Mnogi ga sa pravom nazivaju biserom istoka. U njegovim noćnim sastajalištima i klubovima u kojima nastupaju najpoznatije muzičke i folklorne grupe, još uvijek se može osjetiti dah minulih vremena.
U teatru historijskih kostima uživali smo u zanimljivom noćnom programu, simbolično nazvanom Duž puta svile, koji je publiku uglavnom goste grada oduševio tradicionalnom muzikom, svjetlosnim efektima i maštovitim kostimima. Samarkand je smješten u dolini rijeke Zeravšan. Zbog svog bogatstva i važnosti bio je stalni cilj osvajačkih pohoda. Zbog toga je često prelazio iz ruku u ruke, pa su tako gradom vladali mnogi osvajači, zapadni Turci, Arapi, Samanidi, Karakanjidi, Selđuci, Karakitajci, Mongoli i drugi. Na lokaciji Afrosijab smješteni su najstariji ostaci grada. Zapušteni lokalitet se prostire na više od 200 hektara, ali se na njemu, izuzev napuštenih arheoloških iskopina, nema šta ni vidjeti, pošto je to bio grad od zemlje i čerpića. Ovo mjesto je prava riznica za arheologe amatere. Ovdje se još mogu naći i stari novčići, ostaci uljanih lampi i glinenih posuda koji su se koristile u domaćinstvima. Čak smo i mi našli ulomak zemljane zdjele, koja se koristila za spremanje hrane. Historičari smatraju da je na Afrosijabu bila podignuta stara sogdijska prijestolnica Marakanda, kako se je nekada zvao Samarkand. U historijskom muzeju izloženi su brojni artefakti koji su mnogo stariji od samoga grada. Arheološka iskopavanja otkrila su 40.000 godina stare dokaze o ljudskim aktivnostima u kasnom paleolitu. Srce i duša Samarkanda je centralni trg Registan. Potiče iz 14. stoljeća, iz vremena kada je grad imao 200 džamija i 140 medresa. Na trgu je smještena zadivljujuća zbirka islamskih arhitektonskih čarolija, koji su postale dio bogate ostavštine svjetske kulturne baštine. Njihove tirkizne kupole i prelijepe fasade mame poglede i zauvijek ostaju u sjećanju. U vrijeme Timura, poznatije kao Amir Timur ili Tamerlan, Registan je bio okružen karavansarajima i trgovinama. Kasnije je njegov unuk Ulugh-beg na trgu podigao medresu i sufijski centar. Time je trg dobio vjerski i duhovni značaj. Danas je trg okružen sa 3 veličanstvene medrese. Ne zna se koja je ljepša i sadržajnija. Sve 3 djeluju skladno poput jedinstvene građevinske cjeline. Imaju veličanstvene oslikane portale na ulazima. Ispisane su najznačajnijim citatima iz Kur'ana i sve su prekrivene azurno-plavim keramičkim pločicama. O njima nam uz dobrodošlicu pripovijeda profesor Ašur Ešpolatov, ističući da je najstarija Ulugh-begova medresa podignuta u 14. stoljeću. Nad njenim ulazom, kaže on, oslikano je nebo sa zvijezdama jer se Ulugh-beg bavio astronomijom. Preko puta nje je Šer-Dor medresa, izgrađena početkom 15. stoljeća. Osim uobičajene arapske ornamentike i citata iz svete knjige Kur'ana, iznad glavnog ulaza oslikana je svastika, koja je od davnina u hinduističkim vjerovanjima bila simbol izobilja i plodnosti. Tu su i 2 razjarena tigra spremna da napadnu 2 laneta. Iznad tigrova predstavljeno je sunce, simbol učitelja koji motri na studente što love lanad, odnosno znanje. Takve predstave na portalima i fasadama islamskih duhovnih objekata nisu uobičajene i govori da su u vrijeme izgradnje Šer-Dor medrese u ovoj zemlji još uvijek bili jaki utjecaji zaratustranskog vjerovanja. Tu, upravo iza ovih vrata, nalazila se jedna od brojnih učionica Šer-Dor medrese. Šer-Dor inače u prevodu znači medresa lavova, a zbog zoroasterske ornamentike koja je prikazana na ulazu u ovaj kompleks, svim studentima bilo je zabranjeno obavljanje dnevnih islamskih molitvi. Treća građevina je Tilja Kari medresa, podignuta u 16. stoljeću. Njena kupola, zidovi i mihrab ukrašeni su zlatnim listovima, te je zato i nazvana Tilja Kari, što na perzijskom jeziku znači pokrivena zlatom.
Vanjske i dvorišne fasade od opeke pokrivene su geometrijskom i cvjetnom ornamentikom. Niti jedna od ove 3 medrese već dugo nije u funkciji, a u brojnim prostorijama smješteni su dućani u kojima se prodaju orijentalni suveniri i zanatske radionice vještih kaligrafa i umjetnika različitih profila. Nedaleko od Registana nalazi se nekada najveća džamija na svijetu. Uz nju je i mauzolej žene koja je, zahvaljujući toj džamiji, ušla u legende. Zove se Bibi Hanum, porijeklom kineskinja, jedna od supruga Tamerlana za čijeg je vremena Timuridsko carstvo bilo najveće na svijetu. Trebalo je 5 godina da se završi džamija, ali kada se Tamerlan vratio sa osvajačkog pohoda na Indiju, bio je silno razočaran njenom neprikladnom veličinom, pa je naredio da se glavni portal poveća. Tako je portal sa minaretima dosegao visinu od 50 metara. Džamija je bila toliko velika da nije mogla da izdrži sopstvenu težinu i već poslije 10 godina od izgradnje počela je da se urušava. Legenda kaže da se prilikom gradnje džamije glavni arhitekt zaljubio u lijepu Bibi i odbijao da završi gradnju sve dok mu ne dozvoli da je poljubi. Bibi Hanum je na to pristala, ali je Tamerlan vidio trag poljupca pa je naredio slonovskoj elitnoj jedinici da se arhitekta uhvati i likvidira. Od tada je na džamiji vidljiv trag koji su napravili slonovi dok su proganjali zlohudog arhitektu. Samarkand je prepun legendi sličnih ovoj. Jedna je vezana i za kompleks mauzoleja nazvan Šah-i-Zinda, kralj je živ. Predanje kazuje da je ovdje sahranjen Kusum ibn Abbas, rođak poslanika Muhameda koji je u Samarkand stigao sa arapskim osvajačima u 7. stoljeću. No ubrzo je zarobljen i osuđen na smrt. Gradski dželat mu je javno odrubio glavu, ali Kusam ibn Abbas nije umro. Sa odsječenom glavom sklonio se u duboki bunar, te navodno i danas živi. Plemeniti Kusam ibn Abbas se smatra božjim mučenikom, svecem i zaštitnikom Samarkanda, pa nije ni čudo da njegovo vječno počivalište svakodnevno posjećuju brojni vjernici. Uz njegov mauzolej tokom vremena nikla je prava mala avenija mauzoleja u kojima su sahranjivane razne važne ličnosti iz Tamerlanovog vremena, bliži srodnici, visoki državni službenici te vojskovođe. Uvijek kada pristignemo u novi grad, obavezno posjetimo gradsku tržnicu da bismo se uvjerili u ponudu i vještinu trgovanja. U Samarkandu postoji nekoliko tržnica, sve su besprijekorno čiste i bogato snabdjevene, a trgovci vas ne gledaju kao potencijalne žrtve, nego kao dostojne rivale sa kojima će se sportski nadmetati u određivanju cijene za sve što želite kupiti. Izbor je uistinu velik. Posebna priča je o nonu, jedinstvenoj vrsti kruha koji nigdje na svijetu nije tako privlačen, mirisan i ukusan kao ovdje. U ovom kruhu koji je tradicija Uzbekistana osjeti se miris i ukus orijenta. Ova tradicija traje možda 2000 godina od kako su ovim krajem prolazili na putu svile različiti karavani, donijeli su i različite ukuse i različite recepture za pravljenje kruha. Non je neka vrsta zlatne pogače, čiju recepturu Uzbeci čuvaju kao najveću tajnu. S njom su povezana mnoga narodna vjerovanja i običaji. Ako recimo voljena osoba, sin, kćerka, majka ili otac polaze na neki daleki put, oni će prije izlaska iz kuće obavezno odlomiti i pojesti zalogaj kruha. Ostatak će se čuvati sve do njihovog povratka. Kruh će međusobno lomiti i mladenci prilikom vjenčanja, potvrđujući time da ništa nije svetije od braka. Non se peče u posebnim glinenim prečnicama, takozvanim tandurima, koji razvijaju temperature do 480 stepeni u kojima kažu krušno tijesto i hrana
zadržavaju sve prirodne sokove, ukuse i mirise. Za Uzbeke kruh je svet i njegovo rezanje nožem ne dolazi u obzir, jer bi se, zamislite, kruh mogao uvrijediti zbog takvog nepromišljenog tretmana. Zbog toga se on sa iskrenom zahvalnošću Bogu i neskrivenim poštovanjem uvijek nježno lomi rukama. U svakom od 12 regiona Uzbekistana non ima poseban oblik i ukus. U Samarkandu se pravi veličine oko 32 do 35 cm u promjeru, gust, težak, sa rumenim, glatkim i hrskavim stranama koje blistaju kao lak. U sredini je udubljenje sa ukusnim susamom i čurakotom. Vjeruje se da na miris i ukus samarkandskog nona utječe i čak samarkandski zrak. Ali vratimo se velikanima Samarkanda. U prelijepom Gur Amirovom mauzoleju, istinskom remek dijelu orijentalnog graditeljstva, sahranjen je osnivač Timuridske dinastije Amir Timur ili Tamerlan. Ovo veličanstveno počivalište svakodnevno posjećuju brojni Uzbeci, moleći za dušu pokojnika. Izgrađeno je za njegovog miljenika, unuka Muhameda, koji je preminuo 1403. godine. Uz njega su smješteni Timurova dva sina, Šahruk i Miranšah, unuk Muhamed, Ulugbeg i duhovni mentor Mir Said Barak. Rebrasti svodni zidovi prekriveni su čudesno lijepim mozaikom tamno-plavih glaziranih keramičkih pločica i pozlaćenom istočnjačkom ornamentikom. Reljefne rozete na kupoli oponašaju zvijezdeno nebo, a rebrasta tirkizna kupola ima 63 rebra koliko je imao godina Božji poslanik Muhamed kada je i umro. Noću djeluje kao da je među zvijezdama. Vjeruje se da je Tamerlanov grobni kovčeg napravljen od jednog komada tamno-zelenog žada, doneseni iz palače kineskog cara. Kinezi su vjerovali da je izvor božanske moći i da donosi prokletstvo svima koji se drznu da ga oskrnave ili otvore. Kažu da je sa unutrašnje strane ispisano upozorenje: kada ustanem iz mrtvih, svijet će se tresti. Predanja kažu da je u 18. stoljeću perzijski šah Nader upao u Samarkand i kovčeg odnio u Perziju. Prilikom transporta kovčeg se polomio u dva dijela. Od tada je šah doživljavao samo tragedije i ratne neuspjehe. Uz to i sin mu se teško razbolio, pa su ga vjerski savjetnici nagovorili da vrati kovčeg u Samarkand. Čim je to učinio, sin je ozdravio, a ratna sreća ponovo je bila na njegovoj strani. Posmrtni kovčeg velikog vojskovođe mirovao je sve do početka Drugog svjetskog rata, kada je Stalin poslao grupu ruskih arheologa i antropologa sa Mihajlom Gerasimovim na čelu da ispitaju Timurovu grobnicu. I pored upozorenja uzbečkih vjerskih starješina, grob je otvoren 21. juna 1941. godine, a sutradan 22. juna prokletstvo se i ostvarilo na najstrašniji način. Hitler je pokrenuo operaciju Barbarossa, započeo rat koji je odnio 50 do 60 milijuna života. Svijet je uistinu zadrhtao, i to za manje od 24 sata od trenutka otvaranja grobnice. Godinu dana kasnije, tačnije 20. decembra 1942. godine, nakon stradanja više milijuna Rusa, grobnica je zatvorena uz pune islamske počasti. Nekoliko sati kasnije Njemci su konačno izgubili bitku za Stalingrad. Malo je svetih mjesta u svijetu koja podjednako poštuju jevrejski, kršćanski i muslimanski vjernici. Jedno takvo mjesto je u Samarkandu, skromni kameni mauzolej u kome navodno leže posmrtni ostaci starozavjetnog proroka Danijela ili Božijeg poslanika Donijara. Vjeruje se da duh svetog Danijela bdije nad Samarkandom i štiti ga od zla, donoseći mu bogatstvo i prosperitet. Njegov grob posjećuju brojni vjernici da bi molitvama izmolili ozdravljenje, riješili životne poteškoće i ostvarili porodičnu sreću. Uz mauzolej raste stablo pistacija. Legenda kaže da je zasađeno prije 600 godina kada su donesene i relikvije svetog Danijela i da je njegova energija blagotvorna.
Svetost ovog mjesta stimulira i izvor svete vode, koja navodno ima ljekovite moći, pa ne prođe nijedan vjernik, a da se na njemu ne umije i napije. Uzbeci vjeruju da je posmrtne ostatke svetog Danijela na prijelazu iz 14. u 15. stoljeće iz Suze u Iranu donio veliki Amir Timur. Prema legendi, poslanik je, nakon što je sahranjen, nastavio da raste u grobnici brzinom od oko 5 cm godišnje. No, da je to tačno, njegovo tijelo sada bi imalo dužinu više od 125 metara, jer je umro prije skoro 2500 godina. I dok Samarkand čuva mnoge tajne, u mauzoleju se svakodnevno čuju muslimanske, jevrejske i hrišćanske molitve vjernika koji su na ovo mjesto došli da napune svoja srca božanskom svjetlošću. Na jednom brdu na periferiji Samarkanda smještena je čuvena Ulugh-begova observatorija. Ona je stoljećima nosila primat najveće i najznačajnije observatorije na svijetu. Sagrađena je 1429. godine i okupljala je najučenije astronome i matematičare svog vremena. Sam observatorij bio je izuzetno lijepa građevina, od kojeg danas vidimo samo dio, urušeni dio od ukupno 3 sprata, dok je visina samog observatorija odgovarala visini carigradske Aja Sofije. Međutim, pravo otkrovenje nalazi se tek unutar zidina. Ulugh-beg je već odavno znao da je zemlja okrugla. To dokazuje ovaj masivni mramorni sekstant dužine od 41 metra. Bio je to najveći i najprecizniji sekstant svojevremeno. I dok je inkvizicija u Europi, kao što je poznato, proganjala i spaljivala svoje učenjake i astronome, Ulugh-beg je sačinio najprecizniju zvijezdanu mapu, čime je korigovao gotovo sve Ptolomejeve proračune, a i kasniju sunčevu godinu u odnosu na Kopernika sa nevjerovatnim odstupanjem od samo 25 sekundi po godini u odnosu na današnje. Svjetlost bi dolazila kroz prozor i padala na određenu tačku na luku, koja je zavisila od visine i ugla objekta na nebu. Sa ovim instrumentom Ulugh-begovi astronomi su mogli precizno odrediti dužinu godine, lokalno vrijeme, pa čak i ugao između rotacione ose Zemlje i ravni njegove orbite oko Sunca. U muzejskoj zbirci jasno se vidi da su Ulugh-begovi astronomi bili u stanju postići sve što su željeli. Ulugh-beg je iza sebe ostavio fascinantno djelo. Katalog sa 1018 zvijezda sa njihovim lokacijama na noćnom nebu. Fantastično. Jutros je u Samarkandu osvanuo Novruz. Na ulicama grada od najranijih sati svečanosti kakve se ne pamti tokom godine. Iz svih krajeva Uzbekistana stigle su muzičke, plesne i folklorne grupe. Igraju i pjevaju pokazujući tradicionalne običaje i narodne nošnje. Nad krovovima se uzdiže veliki šareni balon. Opšte narodno veselje se razlijeva ulicama grada. U religijskom kalendaru sledbenici zoroastrijske vjere Novruz smatraju jednim od najznačajnijih praznika. Na perzijskom jeziku Navruz znači novi dan. Riječ je o perzijskoj novoj godini u kojoj se slavi priroda i božanski duh. Tog dana se u gradskim restoranima sprema plov, jelo koje se ovdje poštuje kao religija. Postoje brojni načini kako se kuha. Neki kažu da ih ima 200, a neki da ih ima 1200. Glavni sastojci su riža, meso, luk, mrkva i ulje, a kuhari koji imaju mašte jelu će dodati još i malo dunje sa leblebijama, biberom, jajima i šipkom. Svaki grad ima svoju verziju plova koja varira zavisno od sastojaka ili vrste riže koja se koristi. Aleksandar Makedonski je svojim kuharima naredio da 3 dana kuhaju plov za umorne ratnike kako bi se oporavili od danonoćnog pješačenja i ljutog okršaja. Ipak, prvi pisani trag sa drevnom recepturom datira iz 10. stoljeća. Tada je doktor i filozof Ibn Sina Avicena zabilježio da ga preporučuje za dobro zdravlje. Ako ste siromašni, jedite plov, a ako ste bogati, jedite također samo plov, zapisao je Avicena. Svetkovina Novruz je nastala u Iranu prije 3000 godina i slavi se u mnogim zemljama centralne Azije. Prema tradiciji, ljudi se mire sa svojim neprijateljima,
pomažu siromašnim, čiste domove i savjesti za dobar početak u novoj godini. Ali mi nemamo vremena za slavlje. U poprilično neudobnom taksiju vozimo se prema afganistanskoj granici i najdramatičnijem dijelu legendarnog puta svile. Prolazimo kroz sela i polja vinograda i probeharalih badema i breskvi. Odavde iz ovih plodnih krajeva vode porijeklo mnogi trgovci koji su stoljećima trgovali i razmjenjivali robu sa dalekim azijskim zemljama. Iz Uzbekistana su se izvozili konji i dvogrbe kamile, veoma cijenjeni u Kini, vojna oprema, zlato i srebro, poludrago kamenje, staklo, koža, tepisi, pamučne tkanine, egzotično voće, lubenice, dinje i kajsije, ali i leopardi i lavovi. Iz Kine su se karavani vraćali sa tovarima porculana, posuđa, ogledala, mirisa, kozmetike, začina, čaja i riže i naravno svile, po čemu je put i dobio ime. Istim putem su se razmenjivala kulturna, naučna i religijska uvjerenja. No, to nije išlo baš bez poteškoća. Trgovce su očekivala brojne iskušenja, najčešće razbojničke zasjede i prepadi, pa su karavane morale pratiti posebna obezbeđenja. Već danima pratimo put svile. Ovo je rijeka Amudarije i nalazimo se u kanjonu simboličnog imena Gvozdena vrata. Ovdje su trgovačke karavane koje su polazile iz Kine, Indije, Afganistana, možda doživljavale najdramatičnije trenutke, jer u ovom kanjonu niko nije bio siguran, a razbojnici su vrebali, tako reći, iza svake stijene. Čak i Aleksandar Makedonski, koji je prošao svojom vojskom prema Indiji, ovdje je doživljavao prilično opasne trenutke, uvjeren da će ga napasti neprijateljske snage sa stijena koje vidimo. Danas se u mnogim selima koja su podignuta uz put svile slavi Novruz i održavaju takmičenja i svetkovine kakve se rijetko gdje mogu vidjeti. Najpopularniji je kupkari ili ulak kupkari, u slobodnom prijevodu igra sa kozjim truplom. Jahači se bore za čokalj, truplo koze obično teško između 50 i 80 kg. Ulak kupkari je jedna od najstarijih konjičkih igara ratničkih plemena Centralne Azije. Na neki način može se uporediti sa španjolskom borbom sa bikovima. Obično se organizira za praznike, prvih dana proljeća, na jesen, nakon žetve ili u povodu ženidbenih svečanosti, kao i rođenja sina. Takmičari su spremni, neki od njih godinama se spremaju baš za današnji test, nestrpljivo se očekuje današnji kupkari. Jahači se bore za čokalj, bezglavi trup koze ili jarca. Timovi koji se sastoje od 6 osoba međusobno se bore koji će se više puta dokopati kozjeg trupla i prenijeti ga u polje i do kruga protivničkog tima. To nije lak i jednostavan zadatak, jer se za čokalj ponekad bore i odvažni pojedinci koji ne pripadaju ni jednoj ekipi, pa se na takmičarskom polju u dramatičnom metežu nađe i po nekoliko stotina bijesnih konjanika. Iako je teren omeđen, publika mora biti oprezna jer se u takmičarskoj strasti jahači znaju zaletjeti među gledaoce, kao što se dogodilo dok smo snimali ove uzbudljive scene. Član naše ekspedicije, dr. Enver Imamović, vješto je izbjegao konje i jahače i sve se završilo na najbolji način. Daleko od uzbuđenja koje nosi ovo jedinstveno takmičenje, nastavljamo put vozom za nekad glavni grad Uzbekistana, Buharu. Mnogi Uzbeci se sjećaju, nije to bilo davno, kada je putem svile putovanje trgovačkim karavanima od Samarkanda do Buhare trajalo po 10-ak dana. Danas moderni talgo vozovi tu relaciju od 256 km prelaze za nepuna 2 sata. Vožnja je ugodna, osoblje prijatno, nema gužvi, a cijena vozne karte se razlikuje od dana kada ste je kupili.
Što je vremenski ranije kupite, cijena joj je niža, kao u modernom aviosaobraćaju. Pejzaži kojim prolazimo dok naš voz razvija brzinu oko 200 km na sat tipični su za ovu zemlju. Čim izađete iz grada, započinju beskrajne stepe koje se na jugu utapaju u pustinju. Da nije rijeka i navodnjavanja, ovo bi bila pustinja. Buhara je grad iz 1001 noći, svojevrsna čarolija i riznica Orijenta, muzej pod vedrim nebom, jedan od najstarijih gradova u centralnoj Aziji. Njeni temelji stari su više od 2500 godina. Prema predanjima, grad je osnovao legendarni perzijski princ Sijavaš, kada je od kralja Samarkanda kao vječni dar dobio regiju Buhara. U Aziji. Njeni poduzetni trgovci otvorili su brojne karavansaraje i trgovali su karamulskim janjcima, konjima, pamukom, svilom, vezom od zlata, kožom, odjećom i čilimima. Ovdje svaka zgrada i svaka iskopana cigla odiše davno prohujalim vremenima i doima se kao da je vrijeme davno stalo. Smještena u oazi sa mnogo vode, Buhara je dugo vremena bila centar trgovine, učenja, kulture i religije, a tokom zlatnog doba carske porodice Samanida u 16. stoljeću postala je glavno središte znanstvenog svijeta islamskog istoka. U Buhari danas ima više od 140 objekata neprocjenjive kulturno-povijesne vrijednosti, zbog čega je centar grada uvršten u UNESCO popis svjetske baštine. Među najstarije objekte spada veličanstvena tvrđava, koja nosi simbolično ime Ark ili Arka po starobiblijskoj i kuranskoj priči o potopu. Sjetimo se da je Noh ili Nuh, napravivši veliku arku, lađu, u koju se ukrcao sa porodicom i svim životinjama i poslije velikog potopa pristao na svetu planinu Ararat. Tu simboliku nosi i veličanstvena tvrđava Arka koja je podignuta u 5. stoljeću. Današnji oblik ovog utvrđenja datira iz perioda dinastije Mangita. Posebno su impresivna ulazna vrata sa 2 tornja i galerijom između njih. Unutar citadele nalazila se palata emira, džamija, sjedišta raznih administrativnih službi, emirov sud, a dugo vremena su bile i zatvorske ćelije u kojima su robijali najteži zatvorenici. Starost ove tvrđave nije tačno utvrđena, ali se pouzdano zna da je još od 5. stoljeća služila kao rezidencija lokalnih vladara. U njenim zidinama postojao je i amfiteatar za krunisanje i održavanje prijema u čast visokih gostiju, te raznih religijskih i drugih svečanosti. Ovdje su živjeli emiri, njihovi glavni veziri, visoke vojne ličnosti i brojne sluge. Ispod zidina, gdje danas jedna dvogrba kamila pozira mnogim posjetiocima, bilo je mjesto gdje su pristizali bogati trgovački karavani sa puta svile, donoseći najvrijednije ponude i poklone gospodarima Buhare. U dramatičnim ratnim vremenima, kada su vojnici Džingis Kana zauzeli Buharu, mnogi stanovnici su se sklonili u Arku, ali su osvajači razbili otpor branitelja i opljačkali tvrđavu. U srednjem vijeku na tvrđavi su živjeli i radili najveći umovi centralne Azije. Znameniti perzijski pjesnici Muhamed al-Rudaki i Abu el-Kasim Firdovsi, Ibn Sina Avicena, najznačajniji ljekar, astronom, mislilac i pisac islamskog zlatnog doba, Farabi Kimdir, filozof, matematičar, politolog i muzičar, a nešto kasnije i Omar Khayyam, čiji stihovi kao da još uvijek odzvanjaju gradom. Sa plemenitim i mudrim prijateljstvo veži, od hulja i luda 1000 milja bježi. Iz tog povijesnog vremena u Arci je bila smještena najveća biblioteka tog vremena, u kojoj nam je Avicena govorio u svom zapisu. U ovoj biblioteci pronašao sam takve knjige o kojima nisam ništa znao i koje dosad nisam vidio u svom životu. Pročitao sam ih i upoznao sam svakog naučnika i svaku nauku. Predamnom su bila otvorena vrata inspiracije i nesaglediva znanja za koje nisam znao da postoje. U sjenci dinamičnog i zanimljivog života koji su u utvrđenoj Arci vodili visoki dvorski dostojanstvenici okupljeni oko lokalnog emira,
U drugom dijelu ove impresivne građevine bio je smješten zindan, gradski zatvor sa tamnicama i mučionicama za okorjele kriminalce, ubice i bogohulnike. Ko bi zapao u strašni buharski zindan, što na perzijskom znači tamnica ili robijašnica, teško bi se izvukao živ. Povijest nam kazuje da su u zindan dospijevali lokalni pobunjenici, ali i engleski misionari i špijuni. Bila su to nemirna vremena, kada su u Buharu sve češće pristizali stranci zlih i skrivenih namjera. Ali istinske drame i tragedije odvijale su se na drugom mjestu u gradu, na mjestu koje se zvanično naziva Kajlan Minaret, u prevodu Toranj smrti. Riječ je o graditeljskom remek dijelu podignutom 1127. godine, koje nadvisuje krovove grada. Zahvaljujući fleksibilnim temeljima dubokim 10 metara u kojima je prvi put u povijesti kao sastavni dio građevinskog materijala korištena trstika, Kajlan Minaret je odolio čestim zemljotresima i nebrojenim destrukcijama koje su mu minulih stoljeća prijetile rušenjem. Visok je 46 metara i dugo vremena je bio najviše građevina u centralnoj Aziji. Toranj je sastavni dio Kalon džamije iz koje vode 105 stepenica do njegovog vrha. Legende kažu da je minaret zadivio i samog Džingis Kana, pa je svojim trupama za razliku od džamije naredio da ga poštede od rušenja. S vremenom, Toranj je postao mjesto javnih pogubljenja. Sa njegovog vrha javno su bacani teški kriminalci i ubice, koje bi gradska sudska vlast proglašavala krivim i osudila na smrt. Priča se da je neki zloglasni gospodar grada zbog neposlušnosti i ukidanja dažbina bez njegovog znanja po povratku u Buharu sa ratnog pohoda kaznio svoju ženu bacanjem sa tornja. Na dan pogubljenja, kažu predanja, pronicljiva žena je zamolila muža da joj dozvoli da obuče svoju najdražu odjeću. On joj je dozvolio i ona je na tijelo obukla sve svoje haljine i suknje, a zatim se uz pratnju dželata popela na vrh minareta. Dželati su joj zatim vezali oči i doveli je do ruba tornja, a onda je pred očima uzbuđenih građana gurnuli u bezdan. A tada se je desilo nešto što niko nije očekivao. Haljine i suknje su se raširile poput krila i desilo se pravo čudo. Žena je dotakla tlo bez ikakvih povreda, kao da su je anđeli spustili sa visokog tornja smrti. Smatrajući da je to djelo božanske volje, gospodar Buhare ženi je poštedio život i vratio je u harem. U labirintu uličica u starom dijelu Buhare među trgovkama i bazarima suvenira smjestio se veličanstveni kompleks građevina poznat pod imenom Čor Minor. Ime u prijevodu označava 4 minareta, iako bi se na prvi pogled mogao steći utisak da je riječ o 4 velika dekorativna tornja, koja nadvisuju krovove grada i noću djeluju kao da dotiču zvijezde. Riječ je o nekadašnjim medresama i sastajalištima lutajućih derviša koji su podignuti 1807. godine, ali već odavno ne služe osnovnoj namjeni. Zahvaljujući savršeno izgrađenim kupolama, unutrašnjost Čor Minora ima izvanrednu akustiku, pa je dugo vremena služila kao dirkhana, mjesta za duhovne ceremonije derviša u kojima se nerijetko uz kolektivno ponavljanje riječi koje veličaju stvoritelja i pročišćavaju ljudsko srce, uključuje pjevanje i instrumentalna muzika. U samom centru Buhare nalazi se Liabi House iz 16. i 17. stoljeća. Ime kaže da se kompleks prelijepih orijentalnih građevina nalazi uz ribnjak. Sličnih ribnjaka u starim vremenima u Buhari bilo je mnogo. Služili su kao glavni izvori vode u gradu, ali su za vrijeme sovjetske vladavine isušeni jer su navodno širili zarazne bolesti. Liabi House u centru grada okružuje ribnjak sa 3 strane. Sastoji se od Hulkedaš medrese, najveće u gradu, konaka i zgrade koja je služila za okupljanje lutajućih sufija. Tu je i spomenik najvećem šeretu na svijetu, legendarnom Nasrudin Hodži na magarcu. Iako se u svijetu mnogo ne zna o njegovom porijeklu, Nasrudin Hodži su podigli spomenik u Buhari
i to u centru grada i on je zapravo najveća atrakcija u Uzbekistanu. U Buhari se još uvijek pripovijedaju brojne dosjetke ovog duhovitog starca. I nama su ispričali jednu. Pitao susjed Nasrudin Hodžu: možeš li mi danas posuditi svog magarca? Ovaj baš nije bio sklon da mu ga posudi, pa mu odgovori: žao mi je, ali već sam ga posudio drugom. U tom času se iz dvorišta oglasi magarac, pa susjed primijeti: ali Hodža, čujem ga iza tvojih leđa, tu je. Hodža se na to ljutnu pa upita: dobro komšija, kome ti vjeruješ, magarcu ili meni? Gosti Buhare iz svih krajeva svijeta najviše se zadržavaju u obilasku dućana i trgovki smještenih oko Magoki Atare džamije, koja je podignuta u 9. stoljeću. Ovdje su arheolozi otkrili ostatke zoroastrijanskog i budističkog hrama. Tu, oko tog prostora, podignute su brojne orijentalne građevine sa elegantnim kupolama od tirkiznih pločica, koje su nekada simbolizirale određene zanatske radionice. Danas su sačuvane 3: Toki Zargaron, kupola ili kuća juvelira, Toki Sarafon, kuća mjenjača novca i Toki Tilpak, Purušon, kuća šeširđija. Iako danas u Buhari svoje zgrade nemaju druge vrijedne zanatlije, oni nisu ništa manje važni i posjećeni: keramičari, kaligrafi, majstori zlatotiska i ornamentike, kovači noževa i sablji damaskija, tkaonice čilima. Da, tkaonice čilima. Upravo su čilimi jedan od simbola Buhare. Oni su ovom gradu donijeli više ugleda i afirmacije nego bilo koji stari zanat. Zbog toga posjećujemo jednu malu gradsku radionicu u kojoj spretne žene svilenim nitima tkaju jedan novi san. Njihove vješte ruke mjesecima će strpljivo pretakati maštu u svilenu čaroliju, ljepšu od najljepše stvarnosti. Tkanje vunenih i svilenih čilima ovdje je stoljećima dio neprevaziđene narodne umjetnosti. Tkalje iz Buhare u tome su dosegle savršenstvo jer su sačuvale tajnu pletenja sitnih, gotovo mikroskopskih čvorića, koji tepisima daju ljepotu, mekoću i trajnost. Buharski tepisi postali su globalni brend koji simbolizira visoki prestiž u bogatom zapadnom svijetu. Čak i u vrijeme karavanskog puta svile, Evropljani nisu mogli ostati ravnodušni kada bi na policama Venecije, Beča ili Madrida trgovci širili čilime sa oznakom Buhare. Aziz, mladi trgovac čilimima, priča nam da se za tkanje tepiha koristi samo najbolja dugodlaka vuna uzbečkih ovaca, kamila i najtananija svilena vlakna. Smatra se da su tepisi izrađeni od vune uzbečkih ovaca u stanju da liječe bolesti i stimuliraju zdravlje. O tome govore mnoge legende. Čilimi sa utkanim slikama sunca, mjeseca, zvijezda i amuleta, tvrdi on, imaju magijsko zračenje i osmišljeni su da zaštite vlasnike od zla i nesreće, te da domovima donesu porodičnu harmoniju i materijalno blagostanje. Nad takvim čilimima u vrijeme tkanja izgovaraju se posebne molitve. U zavisnosti od regiona u kome su istkani, čilimi se razlikuju po bojama i ornamentici. Tepisi iz Samarkanda imaju crvene, crne i plave tonove. Čilimi iz Ferganske doline imaju crvene tonove i plave pruge. Tepisi iz Hive krase biljni motivi, dok su buharski tepisi uz dominantnu crvenu boju ukrašeni živopisnim šarama. No, ono što je zajedničko za sve jeste da su im boje prirodne, proizvedene od sokova kore različitog drveća, nara ili korijena stepske biljke morene. U staroj džamiji Magoki Atare iz 9. stoljeća izloženi su čilimi koji nas uvjeravaju da tradicija tkanja tepiha u Uzbekistanu datira još iz antičkih vremena. Izloženi su primjerci čilima koji su se koristili minulih stoljeća, ali zvijezdanu slavu doživjeli su jedino tepisi koji su istkale vrijedne ruke buharskih žena. Tu činjenicu je u svojim memoarskim bilješkama potvrdio i Marko Polo, koji je u 18. stoljeću proputovao ovim krajem. Najsuptilniji i najljepši tepisi na svijetu tkaju se u Buhari, zabilježio je on.
Kupovina ćilima tokom prošlih stoljeća bila je vezana za velike izdatke koje nije mogla podnijeti srednja društvena klasa. Bila je to privilegija bogatih državnih službenika i vladara, pa su se buharski vuneni i svileni ćilimi dugo vremena smatrali prestižnim artiklima. Danas su cijene postale daleko prihvatljivije, pa oni koji danas posjete Uzbekistan za relativno prihvatljivu novčanu sumu mogu kupiti jedan od ovih veličanstvenih letećih ćilima koje nam uz zanimljiva kazivanja pokazuje mladi buharski trgovac Aziz. Ćilimi već odavno nisu samo ukras, već istinski pružaju udobnost i komfor, ispunjavajući porodični dom harmonijom i blagostanjem. Uzbekistan je dugo vremena čamio u anonimnosti. Sada otvara vrata za sve dobronamjernike, nudeći jedinstvenu čaroliju orijentalnog graditeljstva i gostoprinstvo kako se rijetko može doživjeti. A svila i ćilimi nigdje na svijetu nisu ljepši.